Guys, meron naman akong today recipe, another, new recipe. Sana guys, magustuhan nyo. Sorry sa ang haba ng wala akong vlog kasi busy lang tayo guys. Ito guys is yung ating gagawin Cheetos crispy fry oven baked chicken. I want to start guys. Imamash natin yung ating Cheetos na cheese flavor. Ayan na siya guys. Durugin nyo lang naman sila guys para diba guys, once na nilagay nyo guys doon sa ziplock, yung iyong Cheetos cheese is ano siya guys, para siyang powder na siya guys, para na siya doon sa ating imimix na ating crispy fry original guys. Diba guys, ganun lang yan guys, ganyan na. Ino lang yan guys, imamash lang natin yan guys, na maliliit siya guys. Then see you later guys, okay? Okay guys, ilalagay na natin sa ating ziplock yung ating crispy fry original flavor. Sana na naman, sana all crispy fry, sana may crispy fry. And then yung ating Cheetos na dinuro guys, i-mix lang natin dito guys sa ating ziplock. Yan, i-mix lang natin. Tapos i-shake lang natin sa ating ziplock guys. Shake lang guys. And then, yan, nakamix na siya guys. Ilalagay natin yung ating chicken wings yung gagamitin ko guys. Isang ano lang guys, isang more than 1 kilo ito guys Ang the best guys na paggagamit yung chicken nyo, wag niyo siyang hugasan kasi guys, alam mo na pag hinugasan nyo guys, yung salmonella, delikado yan guys, na mag-splash doon sa ano nyo guys, sa sink nyo, sa lababo nyo guys. Kailangan yung chicken nyo. Siyempre, malinis naman yung guys pag nakabili kayo din sa store. Nakapack naman yun ng nakaseal ng maayos. Yan, lalagay lang natin ang ating chicken sa ating ziplock. Ito na yan guys, nakalagay na siya dito. Itatabi ko lang yung mga nagamit ko guys. Yan na yan guys. Yan na yun. Easy lang naman to guys Yan. Isasarado natin yung ating ziplock. Close lang natin. Sa ating ziplock, lagyan natin siya guys ng hangin. Yung air ng sa loob. Para mabilis siya guys. I-shake yung guys, yung chicken. Yan, para ma-coat lang siya dun sa loob guys. Para lahat siya guys malagyan. Yan lang siya guys. Shake mo lang yun guys. Yung chicken sa ziplock. Ayan na guys, diba? Napaka-easy lang niya guys, sabi natin. Tapos guys, dito ko pala siya guys ilalagay sa aking oven guys para wala siyang oil guys. Diba? Ang to guys, ang ipaglagay ko sa oven is ilalagay ko na siya guys sa oven is 350 degrees Fahrenheit, and then leave mo to guys ng 30 to 45 minutes. Then luto na yan guys. Yan lang guys, diba? Easy lang siya guys. I-oven mo siya guys. Wala siyang healthy pa to guys kasi no more oil. Diba? Kung meron kayong oven guys, kahit naman diba guys, ilagay nyo sa frying pan nyo guys. Yan, ganito lang siya guys. Yan. Yung natira nating crispy fry breading at saka yung Cheetos na dinurog natin, yon, di ba, nakamix na siya. So guys, ang sarap na guys. Try nyo to guys. Baka magustuhan nyo. Siyempre guys, magugustuhan nyo to guys ng mga kiddos nyo guys, ng mga anak nyo, mga anakchis nyo guys. Kasi mahilig sila sa fried chicken. Yan, ganito guys gawin nyo guys. See you later guys. Ilalagay ko to sa aking oven guys. Napakita ko guys. Okay, wait lang. Okay, ilalagay natin na yung ating chicken sa oven natin. Yan na yan. Easy lang siya guys. At then, antayin natin ng 30 to 40 minutes guys. Then, luto na yan. Diba? Napakadali lang. Easy lang guys. Diba? Hindi siya mahirap.
ano pa siya guys sa ating mga health natin kasi less cholesterol, no oil, wala siyang madaming oil, 'di ba guys? Wala kang gagamiting madaming prito-prito, at least ka naka-oven ka. Yan na siya guys. See you na lang sa guys, sa ating finished product guys. Sana guys, meron ka na natutunan naman ulit sa akin. Easy lang to guys. Bagong recipe to guys sa aking YouTube channel guys. 'Di ba guys? See you later guys. Guys, this is it now guys, yung finished product natin guys, 'di ba? Easy lang siya guys, no? Yummers. This recipe guys is, make for my husband. This is original recipe for my husband guys. And then guys, share naman guys, click ng ating bell button guys. Once na nag-upload tayo, ma-notify kayo. Please like, share, and subscribe. Love you all. See you sa ating susunod na vlog. Bye-bye. Thank you guys. Be safe. Ano na guys? Tapos na guys.